share muna natin. Parehas na kulay. Bluetooth mode. Fred! Ay, pahira mo na lang siya yung uniform. Muna yung pero kay Valencia. Nasa bahay nga, nakalimutan ko eh. Sino walang uniform ba? Valencia pa. Tatlo? Sila? Si ano? Si Dorsere. Bakit? Bakit? Wala si Bakit. Wala makakalaro. Bakit? Bakit nasa iyo? Wala, nasa bahay na. Kunin mo na muna. Sayang yung technical. Yan mo, isang lang man. Sakto lang naman yan. Yung walang suot eh. Si Valencia wala daw dala. Mag-brief ka na lang. Eh, pahira mo muna yung sayo. Ay ano, pwede ano? May short ka? Short mo. Short. Oh, ito short ko. Wala problema. Oh. Ano mo nagan? Buti, buti ko na lang short ko. Ito na lang pala ko. Huwag ka na mag-short. Pangit mo na kabanding, putang. Yan kasi yung puwet mo, puro sugat-sugat eh. Puro kapot. Iwan ko nga nandun. Dala ko kanina umaga yun. Binaba ko pala sa sasakyan. Tuwa ko yung tubig. Wala. Si Valencia, si Alak, yung mga player niya, sana pa. Binaba ko. Dapat 60. Yan ang mga gwapo na ano, committee natin. May view sila na nag-iisa. Naka-live na yun? Share ko na doon eh. Kanino ka sumakay ba, Jess? Wala pala maaga ka. Dapat nakuha ako ni Manibara. Dapat na. Parang mali yung spelling ng ano mo, ano? Dapat ayan, di ba? Sino may wifi dyan man? Ito siya, ano, nag-score ka niya. Hindi ah, meron dito. Live ba to? Live ba yan to? Live yan. Idak mo to. Idak mo, una ulo.
First five. Shot at the first game between Nastanura Bowlers versus Surigao. First five, Nastanura Bowlers, Toledo, jersey number 45. Papel, jersey number 33. Baharias, 17. Palumares, jersey number 5. Gonzales, jersey number 4. Nastanura Bowlers. Surigao, first five. Tiglasa, jersey number 9. Rodes, jersey number 16. Tapnyo, jersey 39. Ibanez, jersey number 47. Arenas, jersey 27. Puta, full force. Surigao, seconds. Point guard ba? Point guard. First game between Arctic Bowlers versus Surigao. Dito ako bahala kayo dyan sa buhay nyo. Nakita mo? Tingnan mo yan kung may ano, may score. Pareho pula pala yan. May score to sa akin. Dito. Wala. Wala pa. Nakasalubong agad. So, okay na po, Rep. Balik tarin lang sana. Pwede suggest. Okay lang. Hindi ba, matingkad yung isang kulay. Baharias, jersey number 17, tumira sa 3. Yasib, 3 points. Baharias. Jersey 39, to number 9. Panyes. Lazarena, jersey 50, 2 points. Toledo, tumira, 52, jersey number 45, Toledo. Wala. Uy, libre-libre. Good night, 52. Walang kahirap-hirap. Ibanez dribbling the ball. Ibanez to number 9. Did he shoot? And he shoot. Number 9. Papel. Marias. Pas sana masih di pumasok. Opnyo. Direknya. That's a shoot. That's it. 3 points. Back. Toledo. Toledo sinaksak. Uy, nagkamali ng pasa. Nagkapares ng kulay. 2 points by jersey number 16. Aki Bolus. Noibidos. Official time, 7 minutes 47 seconds. Official score, 7-9. Surigao, lead by 2. Back to the bubble. Apel. The point guard. Uy.
And to shoot. Tapos titira sa tres. Supalpal. Banyes. Oh. Up nyo. Save ball. Or to shoot. Banyes. 2 points. Jersey number 47. 7-11 official score. Tapper, 50 to shoot. Shot. Lakay. Sa'yo yun, sa'yo yun. Up nyo, dumidiskarte. To Reyna. Reyna tumira sa tres. Uy, wala. Tapel. Om. Ayun. May traveling kayo dyan. Dito na mo, dito. Reyna. Ay, pasa na sa loob. Sab, sige yan. Substitution red. Jersey number 18, jersey number 5 out. Bonus shot by Tinglasan. First throw, and by good. Salang. Second bonus shot. Tinglasan, jersey number 9. Second throw in. Tapel. Isa. Lumi. Isa lang, isa! 50 to shoot. Oh! Kuha, Ibanez. Kaya yan, kaya. Ibanez, dinerecho. Rebounded by Tinglasan. Pinasa kay Ibanez sa left. Titira ba? Five to shoot. Intercepted. Dinerecho, kaya. Ay, wala. Robes. Robes, ipinasa ka. Pinasa ka tabi. Ay, wala. Kaya. Baharias. Wala. Banes. Tumira. Nice pass. Diretso mo na doon. Baharias to Gonzales. Ay! Wala. Surigao ball. Remaining time, 5 minutes, 10 seconds. Official score, 9-12. Uy. Gonzales. Number 4. Reyna. We have a traveling violation committed by Depensa, bawi. Harap. Apnyo. Lumili. Apet, tumira sa tres. Wala. Baharias. Nice pass from inside. Number 45. Wala. Brotes tumira. Gets in 2 points by Rohan. Jersey number 16. 4 minutes, 17 seconds remaining time. 11-14, Surigao. Tapel.
2 points. Jersey number 33. Panyas tumira sa tres. Wala. Upper. Lumihan. Lumihan titira. 52 shot. Wow. Galing. Jersey number 45. 2 points. Toliano. Ayan, manawatan na silaw. Pass. Basket. Three minutes, 14 seconds, remaining time. Five to shoot. Position number 23. Wow, nice ball. Jersey number 23, Raya. Apel. Itira sa tres. Wala. Rodes, dribbling the ball. Binaba ang bola. Rodes, guarded by number 8. Kicking. We have a kicking violation. Walang sunod dito. Yung mga magsasampo, dito lang po. Para alam po namin. Raymond, sino yung Raymond? Substitution na. Man! Diglasan! Tubig. Report po rito sa committee, yung mga magsasam. Gustong pasaway. Ako lang dapat ang pasaway rito. Oliano, 50 to shoot. Umihin, ay trouble tayo dyan. Dito ang sabaw, dito. Kung may mag-sub, dito. Sabi sa akin. Stupain ko muna. It's foul by number 11. Number 4. Number 4, second personal foul. 13 foul. Our team bowlers. Second throw. Yan mo isa. And Lopez. Wala. Valencia yun. Valencia? Huli yan, huli. Si Valencia raw pala yun. Up nyo. Baba. Ay, iwa. Libre si Gonzales. Ay, wala. Hinaba. Kaya mo na yan. Kaya yan. Rodes, tumira. Happen. Jersey number 33, Dinerecho tumira. Wow. Dalawa. Ipanya surkit. And then 2 points by jersey number 47. Ipanya. Good! Good. Sabi ni Red. Tatlo. 2 points. Jersey number 39. Tapat nyo, tapat! Tapen. Didiskara 15 to shoot. Harya. And to shoot. Sayang. Diretso. 40 seconds remaining time. Arias, save ball. Substitution red. Reserve time out. Remaining time 34. Reserve time out. 34 seconds. Reserve time out. 34 seconds. 34. Wala na. 34. 34 seconds remaining time. Wag time out. Wala. 34 seconds lang. Save ball. Nakita ni Red, Baharias. What did the shoot?
27 seconds. 20 seconds. Time to shoot. 15. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds! 5, kaya pa. And the first period of play between Surigao Surfers versus Aki Bowlers. Official score 15-22. Surigao lead by 7. Wala lang pagka napasok ang bola, pag nabaw, sa kanya na lang i-independ. Kasi hindi Pag nakapasok na. Bakit mo voucher man siya? Ikaw may kasalanan, tandaan ko yan. Ikaw may hawak ka. Go! Second period. Good job. Jersey number 29. Nice. 2 points. Besto ha! Balik ka sa baba. Balik ka sa kapitbahay. Dito Francia na receive na. Alak! Lasing na yan, alak eh. Punyo. Jersey number 27. Rodes gets a foul. Oh, tira lang! Libre na yun! Bonus shot. Foul. Jersey number 15. Marquez. Jersey number 14. Bonus shot by Rodes. Jersey number 16. Marquez, guarded by 2. Marquez, nice pass, the leg. Jersey number 32. Patay. 3 points. Wala. Toledo, hindi na naman si umilaw yung lead niya. Substitution red. Palomares in. Number 8. Out. Jersey number 29. Kusyo. To Alak tumira sa tres. Inaalak. Rodes. Sabile, tres. 2 points by Yan ang Sabile. nandita sa kanila, tsaka si Jersey number 25. yung Sabili at saka ito. Marquez. Tres yan eh. Nagtitira yan yung tres. Marquez to Palomares. Si alak. Not to shoot. Nice. Good job. Marquez, jersey number 14.
Baharias. Baharias. Tuliedo. It's a foul by Nice foul, nice! jersey 69. Alak. Suli-suli, bastos nga numero. 16 to shoot. Marquez to Palomares. Dito ka. Dito. Palomares to Toledo. Nice to shoot. Oy, traveling. Oy, nice fake. Nice fake by Ngayon siya. Ilan? Bawal yun, engineer! Dead to shoot. Tumira sa tres. Tony Marquez to Toledo. Wow, Castiñedo! 2 points! Kumakan na si Castiñedo. Fifty to shoot. We have a foul by jersey number 42. Alak. Alak out, Lopez in. 30 to shoot. Okay lang yan, Melo. Valencia raw. Score kayo, score! Cunyo. Ito, Treso. Dito. Short. Ipatid kay Rodes. Cunyo. Iba na katakpan. Baharias. Tukol Pinedo. Wala. Kaya sa pila. Yan! Buhay Valencia! Bugtaw Valencia! Palomares. Continuedo. Time to shoot. Palomares. Wala. Di pa bigay. Ako ulit ng Palomares. Wala pa rin. Bato! Uy. Ilang beses na matata. Substitution red. Number 64. Foul by number 64. 16. 16. Number 16, first personal foul, second team foul. Time out. Reset, time out. Shot, time out. Shoot. Shot, time out. Second bonus shot by wala. Rodes. It's a foul. Time out. Time out. Sigaw. Number 32. Foul. Second personal foul. Third team foul. Back to the ball game. Bonus shot by Arenas. Isa lang. Dito ka para ikaw magdala dito. Para makuporta na ko. Naglugi na.
Second throw, good. Full press. Samahan. Nakuha ni Marquez. Continuado. To Baharias. Gets a foul. Number 16. Second personal foul. Third team foul. Sinong foul kanina? Rodes? Dalawa ka na, tol. Dalawa na siya, di ba? Baharias first throw, wala. Second throw. Jordan kag Pippen ang score ba? Second throw by Baharias. Box, box, box! Ay, wala talaga. Valencia, 2 points. Nice, Valencia! Taw na. Full press! kulang, Full press, full press, full press! Marquez. Ay, nagutatan ni Baharias. Ay, ni Biglasa. Stoy, oy. Pa full press mo. Ready to shoot. Walang point guard eh. Walang point guard, full press mo. Wala, ang haba mo. Ready to shoot. Huli! Continuado. To Marquez. Mabibigay tatlo. Ikot, 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 ikot. Pucho tutap nyo. Iglasan. Wala. Dan to shoot. Tuliado. Tuliado. Dinerecho. 2 points. Jersey number 45. Sampo lang yan, oh, sampo lang. Pucho tumira sa tres. Okay. Anong pamasa yun? Iglasan. Na yun, libre ka. Sige, bagay. Iglasan tutap nyo. Pucho. Baba kayo, baba! Baharias. Institution. Balik siya, takbo! Continuado. Baharias. Kamay! Baharias. Jersey number 45. 2 points. Pucho. Institution. Timeout. Antibalos. Pa full press mo. أعطيك كل اللي تحتاجه وأكثر. دقائق، بيانات. Remaining time 3 minutes 21 seconds. Official score 27. Sampo lang, High blood ako. Junyo, wag mong laging ano, tingnan mo yung paano mo patirahin mo yun, no, si Aranyan Show. Bigyan mo ng ano, bigyan mo ng play. Oh. Doon ang dalawa, diyan lang yung dalawa, tatlo lang ba maiwan? Yan, diyan ka lang to. Sikan yan. Isa pa. Sikan pas. Apel. Continuado Salpal. Yan. Tatlo. Libre. 2 points. Valencia. Isa pa. Full press, isa pa. Apel. Kaya yan, stupid! Yan. Dumulo. Bakeng. Bakit Ellis. Substitution in. Gonzales in. Continuado out.
27-39, official score. Remaining time, 2 minutes 44 seconds. Maki. Unyo. Maki. Utap nyo. Binalik ka. Yan, dali mo sa gitna. Tumira. Arenya. Jersey number 27. Ulit. Oh. Oh, de. Very good. Surigao ball. Saan ang bola? Under the table. Atay kay Mek. Unyo. Takay. Tiglasan. 50 to shoot. Tira. Tumira sa tres. Wala. Rebounded by Tiglasan. Wala din. Up nyo. Wala pa rin. Yan, dalawa. Set. Time to shoot. Turnover. Yun nyo. Huwag kang lulubog, dito ka na, oh. Titingnan mo dito ang pass break, oh. 1 minute 52. Kasi kaya nila ang apat dyan sa baba. Junyo. Valencia. Nice pass kay Tiglasan sana. Laba foul. Substitution red. Paharias in. Number 8 out. Wala, inawakan siya kasi sa likod. Sa loob sa. 1 minute for penalty. RT ballers. Red to shoot. Tira to. Arenas. Tiglasan to Valencia. Valencia 2 points. Sige, second option. Second pass nila. Second pass, wala na. Second pass, oh, 8 seconds yan. 8 seconds. We have a foul by jersey number 9. Tiglasan. Yun. Huwag ka doon papasok pag sa ano. Kita mo dito ang pass break nila. Oh. Bato yan sila ng bato. Apat kaya mo nagre-rebound sila. Apat eh. First throw. Second bonus shot by Bachicha. Jersey number 14. No good. Rebounded by Tapel. 2 points. 13. 13. 1 minute. Galaw! Yan. Up nyo. To Junyo. Sintir. Junyo tumira. 2 Yun. points. Ulit, yun. Sige, oh, yan. We have a foul by Jersey number 29. Penalty red. Pasab mo si Onyo, hingal na yan, oh. Pinabira mo ng pinabira. Paano hindi hingal eh? Kaya nga, mas maganda yan eh, para Surigao umayat. Centers is under penalty situation. RT ballers warning. Shot. Kantado ka rin eh. Chicha. Basta ganun lang. yan. Ano lang. Stationary na. Oh. Lason yan eh. Second bonus shot. Oh, good. Warning Tamno. Tiglasan. Yan! Pinasa kay Ivan. Patay! Yun. 3 points. By Arenas. Jersey number 20. Trap! Baharias. Dribbling the ball. Wala sila point guard daw, wala silang uno! Kuha ni Valencia. Ay, di lang sa balaan. Napalasak tapos. Ano yun, senyor? Substitution red. Renya in. Junyo out. Pachicha. Pachicha di derecho. Uy. Yan! Yun lang, malaking guardia. Tira! 3 points by Tapal. Jersey number 33. Wala na eh. And the second two of the play between Anti Ballers versus Surigao Surfers.
3-point shootout. Halipay na. Ang premyo. Ano man ito? Ha? Walang tulong dito, oh. Maraming salamat po sa Auntie Ballers sa pag-sponsor ng pag-3-point shootout natin. So, lahat po lang kung gusto sumali. Hindi na po rin pag-3-point shootout po lang sa committee. Ay, pasayot muna eh. Pasayot. Yung mga gusto mong sumali. Dali lang, sige, continuous nyo, continuous. Sige lang, ikot lang ako sa pinakatuloy. Hindi, pag may nakasundo, panlaban. Tatlo na. Wala ba? Wala lang. Isang kilong gold. Wala na yung panghuli. Wala yung panghuli. Dalawa lang pala. Back to the ball game. Official score 48-23. Third quarter. I think 1,000 SR po kayo. Cutter. Surigao Boys. Game na. Takbo. Uy. Repeat to shoot. Yung pan, yung kalahati, mamaya na lang. Joke. Panyas. We have a foul. Jersey number 33, Popper. Second personal foul. First team foul. Yung bonus shot kay
First throw, gets in. Second bonus shot by Rogers, jersey number 16. Bito, huwag ka na magtago dyan. Halika nga. Second throw, Full press, full press! Arias. Second throw nila, second throw! Arias, di derecho. Iba na talaga matangkad. Banyas. Urenya. Diskarte mo, diskarte mo. Ito na kay Rodis. Rodes, time to shoot. Surpas lang, surpas. Tapel. Titira yan, Tapel titira. titira. Hindi, pinasa kay Baharias. 52 shot. Sige, tikita mo, kaya yan. And to shoot. O, takbo. Kaya. Tapio, pinasa kay Banyas. Banyas, libre. 2 points. Jersey number O, trap 47. na, trap. Yan, sige, okay. Tapel. Guarded by Banyas. Jersey number 8, tumira sa tres. Wala. Rebound by Tapio, pinasa kay Banyas. Bilis. Surigogo. 8 minutes, 24 seconds. Banyas titira. Bisa tumira. And to shoot. Wala. Pinapos. Libre si... And to shoot. Oy, And to shoot. 12 shot! Trouble. Reyes. Nice pass kay Tapel. Baba na kayo, baba na. Pesto. Chakro. To Ibanez. Ibanez tumira sa tres. Wala. Tulong, pasa. Tapio. We have a foul. Jersey number 88. First personal foul. Third team foul. And we have a bonus shot by Tapio. Jersey number 29. First throw. Second throw. Ay, airball. Sige lang, bawi. Full press kayo. Wala silang point guard, wala silang uno. Ito, pinayaan na nila. Reyes. Oh, backing. Backing violation. Sayang. Ulit Hindi lang, pa full press mo. umabot doon sa ano eh. Ano, full press tayo. Tapio, Tutano. Tira. Yan. Wala. Tira mo! Tutano. Yun. Wala na rin. Nice. Ay, Tapio, pass. jersey number 29. Tupak. Yan. Nagdadalawa kayo dyan, oh. Lumihi. Reyes. Surigao ball. Official score, 55-41. Official time, 6 minutes, 43. Tira. Sabile. Yun. 3 points. Ulit. Paul. Press. Yun. Banyas intercepted. Sabile. Sayang. Traveling. Sige lang, okay lang. Sige, kuha isa. Ulyedo. Tupelo. 8 seconds. Ay, iniwan na nila.
Baharias, 2 points. Baharias. Ano? Dumidiskarte. Tira to. Gusto bili. Sabile. Yon. Tira to. Ay, di punggol. Nakuha ni... Good lang, okay lang, bawi lang. Binalik din. Tatlo wala, dalawa lang sila. Oh, natira. Tapyo. Tadadada. Ibanez. Wala. Nako ni Juan. Nakuha ni Baharias. Nakuha rin ni Ibanez. Bilis. Basta. Sabile. Inside. 62. Uy, grabe. Reyes, 2 points. Jersey number 88. 60-45. 5 minutes remaining time. Nano. Didiskarte. Tapyo. 39. Black Bay number 17. 60-45. 60-45 dito. We have a foul. Jersey number 39, Tapio. Substitution red. Antonio in. 60-45 tayo. Reyes out. Hindi, nakashot na doon. Tira ni Maki, 5 eh. Hindi, nakatira si Maki, 2. Ilan ang time? 4 minutes. Remaining time, 4 minutes, 48 seconds. Official score, 60-45. Antonio, the point guard. Antonio tumira, time to shoot. Tumak, tatlumak. Tapio. Sige, atake, Mak! Atake! And we have a foul. By number 17, Antonio. Plus 2 yan. Oh, plus 2 agad yan. Wala nang ano. Nakaintindihan naman nila yan kanina nung meeting. Alam na nila yan. Ibanez. Time out ka. Naglalakad na sila. Antonio. Rebounded by Tapio. Tira to! Tapio to sa bile. Naku. Kiki. Time out ka. 40 to shoot. Ibanez. Utano. Ibanez, 2 points. Jersey number 47. Nice play. Sige, sigan! Oo. iPhone 32 pala to. Pagkatamaan to. iPhone 32, mahal po yan. Tapio. Lumihe. 2 points. Jersey number 8. Wow. Block. Lumihe. Tutoliano ay Baharias. Baharias 2 points. Time out! Inapatan na kayo na sunod. From Surigao del Norte. Nangihina na kayo. Jersey niyo po dalawa. Dalawang jersey number 17. Red, sandali lang po. Yung jersey mo kasi dalawa. Jersey number.
May technical yun. May technical yun. Diba? Wala tayong magagawa. Basta umintir yung tao dyan sa loob, na doble yung tao mo, plus yung agad, automatic. Magkakapasok, Sa namitingan, naman ikasabay ka, no? Sabay, sir. sabay dalawa 17 kanina. Yung nakaraan sila, kasapan natin. Di ba? Yung una pa lang, i-report na namin na may dalawa kanina. Oo nga, yung kaso sabay pinasok. Hindi, ginawa natin dati. Pinayagan nyo nga kami na balik na rin yung pan. Pero yung ibang maripiri kasi pinapayagan nila kasi hindi na kailangan na balik na rin kasi team uniform. Pwede yun sana dun sir, nung sa minitingan natin ng last. Kasi siya, sa unang-una pa lang, pinag-usapan natin. Malinaw na malinaw, 3 number, technical. 2 number, technical. Pwede yun sa 2 number, baliktad rin, sabay pumasok. Baliktad rin. Pero hindi na baliktad. Sabay dalawa. Hindi kasi, nung ibang mga referee kasi, pinapayagan nila na Hindi naman. Yung palang usapan natin nun eh. hindi, ganito. Dati pinapayagan natin na pinabaliktad. Saka ito, bago pa nag-start yung liga, ni-report na namin sa inyo, may numero kami na makita pa rin. Ano ba sabi rin kami sa nga po? Baliktangin niyo isa. Pwede magkasabay yun sir. Kasi siya talaga, kasi yung rule kasi siya nakakaya. Huwag mo sabihin na kami kung sa kabila. Hindi. Kung silang nagkataon na dalawa yung kanila doon. Kung alam mo po yun ang kapag-arahan ng committee, yun po. Kung ano po yung nasa ground rules. Nagsabi siya, okay, 2 number, nag-report. Sabi ng komite, baliktarin. Tama yun. Hindi nila binaliktad. Plus 2 agad yun. Okay na yan, sir. Okay na. Para Okay na po, okay na. Kaya po ng wintas. Uy, naboy niya lang 24 karat, 26 gold yun. Junior. Junior, to Valencia tumila. 2 points by Valencia. Full press! Full press! Uliano. Oh, likod mo, Radis! We have a foul by Valencia. Jersey number 3. Remaining time, 3 minutes, 64-49, official score. Ganyan talaga pag maingay. Ako nang sabi ko sa inyo, ako nang maingay dito eh. Bernardo. Ito siya. Oh, jump! Sabi. Ayun, di pong goal. Jersey number 45. 2 minutes, 40 seconds, remaining time. 51 ha? Hujo. 50 to shoot. Arenas, tumira sa 3. Wala. Kuha ni Baharias. Kaya yan, Radis! 50 to shoot. Continuado. Wala. Hujo, binaba ang bola. Hujo to Rodes. Tiro to! Jump! 50 to shoot. Lakbay Tulito. Gusto nyo? 1 minute 50 seconds remaining time. Ignasan to Valencia, wala. Valencia, tumira ulit. 2 shots. 2 points for Valencia. Uy! Aharias. Uy, black. By jersey number 27. Kausapin mo sila. Running for penalty. Hindi na wala na, hindi na tumatakbo. Papasakbuhin mo sila. Oh, yung dalawang Running for penalty. Surigao suffers. 15 to shoot.
Yon! Ay, di punggol. Nakabuhi pa. Toledano. Diglasa. Hoy! Wala pa! Wala pa, oh! Okay lang ba? Sige lang, sige lang, sige lang. Sa baba. Umilaw. Yung ilaw. Hindi kasi naka-rayban si ano eh. Alam nyo naman may edad-edad na konti. Toledano. To Baharias. Baharias 2 points. Jersey number 17. Rodes. Rodes. And we have a foul. Jersey number 22. Jersey number 22. Continuado. 7 to shoot. Isa. Nakuha ni Bernardo. Bernardo. Ay, ano ba yun? Toledano. Toledano di diskarte. Continuado. Block by Tato shoot. Block again. Sadu matangkad. Rodes. Guarded by Bernardo. 15 to shoot. 2 points by Valencia. 20 seconds remaining time. Toledano. Reyes. Ay, ano ba yun? To Continuado. 10 to shoot. Sige, baba! Ibaba mo! Arenas. Valencia, takbo! Takbo, Valencia! Arenas to Hunyo. Wow. Wala. Rodes. 10 seconds remaining time. Ay, di po. Ano ba yun? Rebound mo na yun. And the third king of the play between Senegal Suckers versus Aki Ballers. Official score 68-53. Senegal. Huwag mo pa Pera lang si Borg mo ah! Dito po, dito na po tayo. Ay, mag-uno ka na. Fourth quarter tayo. Bola nila. Dito na tayo. Fourth quarter tayo. Hindi, nag-bola tayo sa kanila kanina. Ito po, fourth quarter. Mga kayong magulo dyan, malis kayo dyan. Kung magulo kayo. bagay. Bagay seryoso. Bagay magseryoso. Bagay seryoso. Inbound. Rocky violation. Okay, bisa. Toledano. Binalikin kay Toledano. Tira sa 3. Wala. Arenas. Yan, kunin mo, pasitapan mo siya. Bunyo tutinglasan. Iba talaga matangkad. Rodes, jersey number 16. Tupa. Kaya. Tapel. Tapel S. Titira sa 3. Wala. Dalawa. Tinglasan. Utano. Yan o, pero diso. Baharias. Baharias. 2 points. Jersey number 17. Walang napapagod. Awal mapagod. Toledano. Lumihe. Lumihe.
to Baharias. Time to shoot. Airball by Baharias. Lapitan mo, lapitan mo! Punyo to Rodes. Rodi. Inilasan. Wala. Nakuha ni Tapel. Ipinasa kay Lumihe. Nakuha ni Hunyo. Rodes. Tutano. Tano. Sa Billy. Toledo di derecho. 2 points. Toledo. Ilan banta mo? Fourth quarter na, di ba? Ano, baba daw, sabi niya. And to shoot! 5 to shoot! Tira to! Tumama na Tumama sa ano? Substitution red! Ha? To Billy in, biglasan out. Isa Billy in. To Billy. Fifty to shoot. Tabel. Surigao, server ball. Ano? Balik! Arenas. Yun. 2 points. Hindi Jersey nakuha. number 27. Ay, hindi pala to bawal. Harias. Hindi naman ako player. Carrying the wall. No, we have a charging foul. Ay, Julio. Jersey number 29. Hunyo, tropa yun! Dapat ditira sa tres. Yun. Ay, wala. Wag. Yan. Rodes to Tano. Tano. Tira! Pile, tumira sa tres. Wala din. Kaya yan, kaya! Sutot yan, sutot! Lumihe. Good shot. Eighteen to shoot. 18 to shoot. Tapos sa you have a foul. By jersey number 16. Bonus shot tayo na. Ilan na? Tatlo na? Number 16, third personal foul. First team foul. Mamaya pag pumasok siya, naka-throw na yun. Second bonus shot by Tapel. Wala. Si Bilyar! Rebounded by Rodes. Rodes in the Gonzalez. Guarded by the Nakakalito kasi yung Tutano. Kaya... And to shoot. Rodes. Guarded by Toledo. Besa! Badi lang! May top tara. Single. 16. Substitution red. Rodes. Rodes out. Valencia in. Jersey number 3. Fourteen to shoot. Baharias. We have a foul. Push foul red. 0-3. Jersey number 3. Time out. Anti-ballers. Kailan yung score yan? Tama to? Remaining time, 5 minutes, 51 seconds.
seconds. Yes. Pag-rebound, kukunin nyo agad yung bola, hindi yung hinihila kasi hindi nila ipapasa yan. Tapos itapan mo dito, lupos. Yung malalaki. Bet! Back to the movie. Jamaica, 5 minutes 51 seconds. Official score, 72-57. Control ka pala, no? Saka pala sa contractor ko. Harias, first throw, no good. Naalat sa intro. Yan, papasok na yan. Second throw. Yan, Dinoba. Wala pa rin. Unala, save ball. Kabilaan, G, kabilaan. Ano, diskarte? Hano. G, gitna, G, gitna ka, G. Binalik kay Tano. Tira ko yun, tira. Tira mo! Kunyo, tapos shoot! Away na! Shot na kasi! Ayos! Lumihe! Lumihe, 2 points. Delaying the game. Warning. Warning for delaying the game. Kunyo. Kunyo! Wala. Kunin mo si Onyo, sa puso nyo, nagkakalat na ako. Kunyo, takip. Wala. Hey, baba tayo! Wala na! Dakto. Yan, alin mo lang! Bumama sa paa niya! Substitution red. Kunyo out. Red na in. Lumaba kay Valencia. Tumama kay Valencia. Wala. 19 to shoot. Uledo. Bachicha. Arenas rebounded. Baba mo, kanan! Ano to Sabile? Kulang, diretso. Sabile. Dinerecho. 2 points kay Sabile. Jersey number 25. Seconds! Dito shoot! Nakuha ni Taro. Dalawa! Binigay kay Valencia. Valencia! Easy 2 by Arenas. 2 points. Jersey number 27. Ilang puntos na? Ilang points na? Yan o, wala silang ano. Kurito, agaw na na. Sabile to Tano. Dalim! Tano to Valencia. Valencia. Gamit ang ball. 2 points. Kurito! Wow! Wow, nice pass. Yan, okay lang yan. Official score 78-61. Remaining time 2 minutes 35 seconds. Tama. Kuha ni Baharias. Baharias. Dinerecho. Wow. Easy 2. Iba na matangkad. Star Marguerite.
Ano? Time to shoot! Valencia! Valencia using the ball! Lupihe! Lupihe! Uy, we have a foul. Jersey number 24, Tano. Lucky foul. Wala pa po. 3 points! Ilang oras? Remaining time, 2 minutes 40 seconds. 2 minutes 40 seconds. Valencia to Tano. Time to shoot. Sabile. Tumira sa trash. 3 points by Sabile. Tano. RP players. Official score 83-66. Remaining time 2 minutes 30. Grabe naman yun si Atoy. 3 minutes sa salon. Kapit tayo. Kapit. Back to the ball game for the last final two of the play between Arctic Ballers versus Surigao Surfers. Mga surfers siguro to. Fernando Reyes. Tano. Libre-libre si Renya. 2 points by Renya. Jersey number 23. Continuado to nice shot. Easy to by Antonio. One minute 50 seconds. 85-68. And to shoot. Tinao-tao nga oh. Rena. And to shoot. Arena. Easy to. Pinao-tao ka Arena. pa. Ayaw kang pa-score rin ah. Continuado. Sabi ko ba? Ang daming nakakita. Palupusin niyo si Kuya Ramil. Ano? Malaki si Joke. 3 points! Bye! Wala! Uy! Hindi siya black. Foul siya. Jersey number 34. Talo. Bonus shot by Antonio. 1 minute. 1 minute 5 seconds. 87-68. First throw. Antonio. Second throw. No good. Oh, bigyan nyo, bigyan nyo! Pesto. Ano? Lopez 15 to shoot. Wala. Bigay kay Ramil! Una kasi yung kanchong niyo eh. Remaining time 46 seconds. 46 seconds. Di, dumihan ang ano mo. Reyes. Wow. Surigao. Takbo na agad! Boy! Saba! Ano? Tira! 50 to shoot. Caro, ayaw tumira. Arenya, tira sa tres. Bang. 3 points. 20 seconds, remaining time.
Contenido. Wow! 10 seconds. Yan na. Hey! Yan na, yan na. Ikot na. Wag na. Relax na lang, relax na. Congratulations! Surigao Super! Official score, 1968. Grabe. Galing mo? Nunod ako. Oh, picture tayo. Wala pa tayong picture. Next game, Al Wahid versus Iloba Brothers.